बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम, इसमें हम जो फर्दर जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इसके अंदर जो यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस जो है इसका एक जो अप्लाइड एस्पेक्ट है उसको हम स्टडी करेंगे इसके अंदर कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का जो नॉलेज है, सियासियात का नॉलेज है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी अफादियत क्या है पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर 6-7 जो इसके मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बेसिकली लेक्चर जो है इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की अफादियत क्या है, इसको हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट जो है ये स्टेट से रिलेटेड है। कि पॉलिटिकल साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस टेल्स अस अबाउट द फंक्शंस, अबाउट द फॉर्मेशन एंड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, एक रियासत से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट जो होता है इसके अंदर मुख्तलिफ इसके सोशल इम्प्लीकेशन होती हैं और मुख्तलिफ इसकी सोशल जो अडॉप्टेड चीज़ें हैं वो होती हैं, और अडॉप्टेड चीज़ों के ऊपर हम पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले यूटिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस इन द मॉडर्न एज। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। दिस कैन बी गेस्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट टुडे एवरी एजुकेटेड एज वेल एज illiterate person is concerned with his one way and other because the daily occurring incidents around him directly or indirectly related to the political science. Dear students, ये concept यहाँ पे आप समझ लें कि कोई भी ऐसा शख्स जो रियासत का बाशिंदा है, एक रियासत में रहता है, वो इस स्टेट के अंदर जब रहता है तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, मुख्तलिफ मसाइल का वो शिकार होता है। तो मुख्तलिफ मसाइल का जब शिकार होता है तो ये कुछ सारी चीज़ें उसको पॉलिटिकल साइंस की तरफ, उसके नॉलेज के जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, जो उसकी यूटिलिटी है, उसकी तरफ लेके जाती हैं। चाहे वो इंसान पढ़ा लिखा है या चाहे वो इंसान अनपढ़ नाखवानदा है। तो अब चंद चीज़ें जो मेन बेसिक है इसके अंदर वो मैं आपको समझा दूँ कि पॉलिटिकल साइंस का जो यूटिलिटी है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर वो होती है स्टेट, रियासत। दूसरी चीज़ इसके अंदर वो इंडिविजुअल होता है। थर्ड चीज़ इसके अंदर उसकी सोसाइटी होती है। और फोर्थ इसके अंदर गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, डियर स्टूडेंट्स, ये चार जो बेसिक चीजें हैं पॉलिटिकल साइंस की यूटिलिटी की। सबसे पहले स्टेट है, रियासत है। पॉलिटिकल साइंस का जो नॉलेज है, जो सब्जेक्ट है, ये रियासत से रिलेटेड है, ये स्टेट से रिलेटेड है। सेकंड इसके बाद इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब होता है फर्द। फर्द और अफराद का मजमुआ। फर्द, पर्सन, इंडिविजुअल। स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा इंडिविजुअल लोग काम स्टेट के अंदर करते हैं, लोग मुआशरे में रहते हैं, लोग फैमिलीज में रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक स्टेट के अंदर लोग रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं, उसके पर्सन रहते हैं, पॉपुलेशन है उसकी, फिर लोग मिलकर सोसाइटी, मुआशरे को बनाते हैं। लोग मिलकर जब मुआशरे को बनाएंगे तो मुआशरे के अंदर फिर गवर्नमेंट बनेगी, फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप होंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर पॉलिटिकल साइंस जो है वो डिपेंड करती है। जब इंस्टीट्यूशन डेवलप होंगे तो सबसे एंड के ऊपर आएगा लॉ, कि लॉ का कॉन्सेप्ट, कानून का स्टेट के अंदर क्या है लॉ।
डियर स्टूडेंट्स, ये 4 मेन जो एस्पेक्ट हैं ये आपने अपने माइंड में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इसका कि पॉलिटिकल साइंस स्टेट को डिफाइन करती है, इंडिविजुअल्स को डिफाइन करती है, सोसाइटी को डिफाइन करती है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करती है, गवर्नमेंट को डिफाइन करती है, और एंड के ऊपर लॉ जो है इसको डिफाइन करती है कि रियासत में कौन सा कानून होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस मेन इन चीज़ों पे फोकस करती है। अब इसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिकल यूटिलिटी है इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होता है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस है। ये पॉलिटिकल साइंस जो क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस करती है। Dear student, the creation of political awareness. Political awareness का मतलब यह है कि लोगों को सियासी शऊर देती है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस ये बताती है कि लोगों ने मुआशरे के अंदर किस शऊर के साथ जिंदगी गुजारनी है और लोगों ने मुआशरे में किस पॉलिटिकल अवेयरनेस, किस सियासी शऊर का मुजाहरा करना है जब इलेक्शन हों, जब फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट आए, जब रियासत को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल दरपेश होते हैं। उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट रोल पॉलिटिकल साइंस का होता है कि रियासत उन मसाइल को किस तरीके से टैकल करती है, किस तरीके से रियासत उन मसाइल का हल निकालती है। सबसे पहले पॉलिटिकल अवेयरनेस है। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस कीप्स इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट politically well informed. They have to think about the solution of their problems of daily life, and this makes them understand the politics, and then by its study they solve their problems. The people of different countries have different political awareness. Actually, every state has its own system of government. Somewhere there is democracy, somewhere there is kingship, somewhere there is other form of government, and somewhere there is capitalism, somewhere there is socialism, somewhere there is communism, somewhere there is mixed economy, and somewhere there is Islamic system of economy. तो पॉलिटिकल साइंस आपको ये चीज़ समझाती है डियर स्टूडेंट्स कि मुख्तलिफ मुआशरे के अंदर, एक रियासत के अंदर आपने किस तरीके के साथ जो सियासी शऊर को मद्देनजर रखते हुए मसाइल का हल निकालना है। मिसाल के तौर के ऊपर किसी एक मुल्क के अंदर एक लोग जब चुनते हैं एक सियासी जमात को इलेक्शन में, वो वहाँ हुकूमत बनाती है, तो हुकूमत बनाने के बाद मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रियासत हो जाती है। लोगों के ज़िंदगियों के अंदर बजाय अच्छाई, बजाय बेहतरी आने के लोगों की ज़िंदगियों में इनकम कम हो जाती है, सोशल सिक्योरिटी कम हो जाती है। तो वहाँ पे लोगों का सियासी शऊर कहाँ होता है। तो लोग सियासी शऊर को समझते हैं कि सियासी शऊर लोगों का काम, लोग ये समझते हैं कि अगली दफ़ा हमने इसको वोट नहीं देने। ये लोग एडवाइस करते हैं कि अगर ये काम इस तरह से किया जाए और ये काम इस तरह से किया जाए। इन चीज़ों को जब हम आगे डिस्कस करते हैं कि लोग सियासी शऊर एडवाइस, लोग मीडिया के थ्रू, लोग सोशल मीडिया के थ्रू एडवाइस, सियासी एडवाइस दे सकते हैं कि हुकूमत को किस तरह बेहतरी के लिए काम करने चाहिए। मुख्तलिफ सर्वे जो है वो कंपनीज करती हैं, गैलप का सर्वे है, मुख्तलिफ चैनल सर्वे करते हैं। तो इस सर्विस का मकसद क्या होता है, एक तो डायरेक्शन देना रियासत को, हुकूमत को, और एक उनको मसाइल का हल बताना, उनको अतराफ़ करवाना। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है। पॉलिटिकल साइंस का बहुत एक मेन कॉन्सेप्ट है पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग। तो पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग होती ही सियासी शऊर की बुनियाद पे है, पॉलिटिकल अवेयरनेस की बुनियाद पे होती है। तो लोग अब माशरे में देखें तो लोग बात कर रहे होते हैं कि फ़लाँ मुल्क का निज़ाम हुकूमत बहुत बेहतर है, फ़लाँ मुल्क का निज़ाम हुकूमत अच्छा है, हमारे मुल्क में ये मसाइल हैं। तो ये तमाम बातें लोग सियासी शऊर की बुनियाद पे करते हैं। लोगों में सियासी शऊर होता है और सियासी शऊर पैदा पॉलिटिकल साइंस के थ्रू, इनमें सियासियात के थ्रू। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी। सेकंड जो इसकी है वो होती है अवेयरनेस ऑफ ड्यूटी।
of duties. What is meant by the awareness of duties? The study of political science produces awareness in the individual of a state when the individual recognize their rights and duties. Welfare becomes the good luck of the state. In advanced countries, people keep strict vigilance about their duties and they do not criticize the state unduly. That is why the government works for the welfare and protection of the rights of the people. Dear students, ये awareness of duties का मतलब ये है कि हर शख्स अपने हकूक और अपने फ़राइज़ से अवेयर हो, अपने हकूक और अपने फ़राइज़ का हर शख्स को इल्म हो कि उसकी माशरे में हर शख्स के ये उसके फ़राइज़ हैं और ये उसकी हकूक हैं उसके। जो एक बंदे के फ़राइज़ हैं वो दूसरे बंदे के हकूक हैं। मिसाल के तौर पे घर के अंदर घर का सरबराह वालिद होता है तो वालिद के जो फ़राइज़ होते हैं वो औलाद के हकूक हैं और औलाद के जो फ़राइज़ हैं वो वालिद के हकूक हैं। एक माशरे के अंदर उस्ताद जो है, उस्ताद पढ़ाता है आपको, टीचर आपको टीच करता है, आपको अच्छे इंसान बनाता है, तो जो टीचर का फ़र्ज है पढ़ाना वो स्टूडेंट्स का हक है। और टीचर की इज़्ज़त और तकरीम, और टीचर जो है उसकी इज़्ज़त और तकरीम जो टीचर का हक है स्टूडेंट पे फ़र्ज है। और अपने अच्छे ग्रेड में अच्छे नॉलेज लेके जाना ये स्टूडेंट का फ़र्ज है और टीचर का ये हक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम इस चीज़ को ज़रा थोड़ा और डेप्थ में जाकर स्टडी करते हैं कि अवेयरनेस ऑफ ड्यूटीज। जो मॉडर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे अवेयरनेस ऑफ ड्यूटीज, लोग अवेयर है अपनी ड्यूटी से और वहाँ पे लोग अपनी गवर्नमेंट को, अपनी स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं करते। उसकी बुनियाद होती है कि वो पॉलिटिकल अवेयर हैं। जितनी ज़्यादा किसी माशरे में, कितनी स्टेट के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस होगी उतनी ज़्यादा उस माशरे के अंदर तरक्की और वेलफेयर होगी। क्योंकि जब पॉलिटिकल अवेयरनेस होगी लोगों में, लोग इस बात को समझेंगे कि हमारी रियासत इन मसाइल का शिकार है इस दौर में, मौजूदा हालात में, इस उनकी पॉलिसीज अच्छी चल रही हैं, तो बाद में हालात जब ठीक होंगे तो उसके बाद अवाम के हालात भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स कि जब अवाम के हालात ठीक होंगे इसके बाद स्टेट वेलफेयर की तरफ जाएगी। वेलफेयर स्टेट एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का। वेलफेयर स्टेट हमारे रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, इस्लामी फलाही रियासत, और फलाही रियासत पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है। ये सेकंड इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने इसकी जो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस में अवेयरनेस ऑफ ड्यूटीज जो है इसको डिस्कस किया है। इसका क्रक्स यही है कि हर बंदा अपने हकूक और अपने फ़राइज़ से अवेयर हो, हर बंदे को अपने हकूक और अपने फ़राइज़ का इल्म हो, हर बंदे को अपने हकूक और अपने फ़राइज़ का शऊर हो। जो थर्ड इसके अंदर इसका जो कंपोनेंट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट। Dear student, protection of rights. What is called by the protection of rights? Rights and duties cannot be set apart. If the individual of the state do not do their duty, they cannot demand for their rights. The knowledge of political science tells us that if an individual wants to get his rights, he should do his duties first. For example, a person wants to be a doctor, it is duty of the state to provide him with a degree because of his hard work and his right. On the other way, if a person participates in the elections and votes to someone, and he can ask from his representative about his welfare, about the welfare of the area. Dear students, इसके बारे में आपको समझाते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का मतलब क्या है।
کہ اس کے اندر جو ایک سٹیزن ہے، سٹیزن آف پاکستان ہے، تو اس کا رائٹ ہے کہ اس کو ریاست مواقع فراہم کرے، ریاست ایجوکیشن کے مواقع فراہم کرتی ہے، ریاست روزگار کے جاب کے مواقع فراہم کرتی ہے، ریاست ہیلتھ صحت کے مواقع فراہم کرتی ہے، ریاست فریڈم آف اسپیچ کو فراہم کرتی ہے، اور ریاست آپ کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ ریاست نے ادارے بنائے ہیں جو آپ کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہر بندے کو اپنی ڈیوٹیز پوری کرنا ہر بندے پہ لازم ہے۔ جب ہم اپنی ڈیوٹیز کو پوری کریں گے تو ہم دوسروں کے پروٹیکشن آف رائٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کرتے تو دوسروں کی جو پروٹیکشن آف رائٹس ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے۔ رائٹ اور ڈیوٹیز کا جو کانسیپٹ ہے یہ انٹر ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے۔ جو میری ڈیوٹیز ہیں وہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے رائٹس ہیں، اور جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں وہ میرے رائٹس ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ معاشرے میں ایک جو فرد ہے اس کے جو فرائض ہیں وہ دوسرے فرد کے حقوق ہیں، اور جو دوسرے فرد کے فرائض ہیں وہ پہلے فرد کے حقوق ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ کانسیپٹ آتا ہے سمجھ۔ اس کے بعد جو فورتھ اس کا کمپوننٹ ہے وہ ہے ٹالرنس اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ Dear students, what is tolerance and understanding? The study of political science produces a sense of tolerance and understanding in an individual, and this helps in giving importance to the thoughts of others and in admitting the correct thing impartially. In the absence of tolerance and understanding, the society falls a prey to confusion and destruction. Dear students, اگر ہم میں تحمل اور برداشت نہیں ہوگا تو ہم کسی بھی چیز کا انالیسس امپارشلی غیر جانبدارانہ ہم نہیں کر سکتے۔ پولیٹیکل سائنس کا نالج ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی ایک مسئلہ ہے، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہے، چاہے وہ سماجی مسئلہ ہے، ان کو ہم نے جب حل کرنا ہے اس کا، تو دوسروں کو ہم نے برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے۔ ہمارا ریلیجن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں برداشت کا مادہ پیدا کریں، دوسروں کی بات کو سنیں، ان کی رائے کو اہمیت دیں۔ جب دوسروں کی بات کو سنیں گے، ان کی رائے کو اہمیت دیں گے، تو پھر اس میں انڈرسٹینڈنگ بھی آئے گی، آپ کو سمجھ بھی آئے گی، اور ٹالرنس بھی آئے گی، اور بردباری بھی آئے گی۔ پولیٹیکل سائنس کا نالج ہمیں بتاتا ہے کہ ٹالرنس اور انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پولیٹیکل سائنس اس کو بہت ڈیپتھ میں اسٹڈی کرتا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر ٹالرنس نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، پھر معاشرے کے اندر انتشار پھیلتا ہے، تباہی پھیلتی ہے۔ ففتھ جو کانسیپٹ ہے اس کا وہ ہے ڈیولپمنٹ آف جسٹس۔ Dear students, what is development of justice? The study of political science shows that the values of tolerance and understanding create and promote justice in a society where there is no distinction between the rich and the poor. The principle of equality is kept in view is deciding matter. Plato said, "Give the devil its due." It means that good should be rewarded and evil must be punished. And this is what justice demands. Dear students, development of justice, انصاف کا نظام، اس کی ترقی
اور انصاف کی ترقی سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے پولیٹیکل سائنس کا. جب معاشرے کے اندر تحمل بردباری برداشت ہوگی اس وقت معاشرے کے اندر انصاف کا نظام ہوگا. تو افلاطون نے یہ کہا تھا کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کا ہمیں انعام دینا چاہیے, بری چیزوں کی سزا دینی چاہیے. ہمارا اسلامک کانسیپٹ بھی یہ کہتا ہے ہمیں کہ اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے کے علاوہ معاشرے کو سدھارتی ہیں. معاشرے میں بلڈنگ آف دا نیشن ہوتی ہے, معاشرے کا ڈیولپمنٹ آف کریکٹر ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ آف بیہیویئر ہوتا ہے, اور جو بری چیزیں ہیں وہ ڈسٹرکشن کرتی ہے معاشرے کے اندر, معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں بری چیزیں. تو جب معاشرے کو تباہ کرتی ہیں بری چیزیں تو سب سے بری بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں انصاف کا نظام ختم ہو جاتا ہے. اور معاشرے میں انصاف کا نظام جب ختم ہو جائے تو ریاست جن ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے ان میں سے سب سے بنیادی ستون گر جاتا ہے. معاشرے میں جب انصاف کا نظام نہ ہو اس وقت لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا. تو پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ جو ہے معاشرے میں انصاف کا نظام, معاشرے میں انصاف کو کس طرح ہم نے ترقی دینا ہے اور کس طرح لوگوں میں ایکویلٹی مساوات کو نافذ کرنا ہے, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کے اندر ڈیولپمنٹ آف جسٹس میں. اس کے بعد جو 6 اس کی ہے وہ ہے سوشل ڈیولپمنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, سوشل ڈیولپمنٹ سوشل ڈیولپمنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کو پتا ہے کہ واٹ از سوشل ڈیولپمنٹ. سوشل ڈیولپمنٹ, دیر مسٹ بی پیپل capable of understanding rights and the duties in a society for social development, because these people can understand high level, high social values, and to understand about values, the study of political science is must. This makes a society peaceful and law-abiding. Dear students, social development, کسی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ, اس کے جو بیسک کمپوننٹ ہیں ان کی ڈیولپمنٹ, ان کو سوشل ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. تو سوسائٹی کے اندر سوشل ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر سوسائٹی میں سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تو سوسائٹی کے اندر آپ کا نظام انصاف جو ہے وہ گر جائے گا, آپ کا جو پروویژن آف بیسک رائٹ ہے وہ چیز گر جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی. سوشل ڈیولپمنٹ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو ایک سوسائٹی کے اندر پولیٹیکل سائنس بہت امپورٹنٹ اس کو مانتا ہے. اور بہت امپورٹنٹ ماننے کے بعد پولیٹیکل سائنس کا جو مین ریاست کے اندر جو ڈسکشن کا پوائنٹ ہے وہ بھی سوشل ڈیولپمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سوشل ڈیولپمنٹ کے بغیر پولیٹیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی. سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیگنیٹ ہو جاتی ہے, سوسائٹی رک جاتی ہے, اسٹاپ ہو جاتی ہے. سوشل ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ جو کمپوننٹ ہے وہ رول آف لا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, واٹ از رول آف لا؟ رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے قانون کی حکمرانی. A state makes laws to run its administration in a better way. Every individual of the state is to abide by those rules. Political science gives us awareness about these laws and their importance and benefits. Respect for the law makes the life of the people peaceful and disciplined, and they become safe from dangers to life and property. Law is equal for all and nobody has exception in law. قانون کی نظر میں سب برابر. قانون کے اندر, لا کے اندر کسی بھی بڑے سوشل کلاس کی, کسی بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. قانون کا جو ترازو ہے اس کی نظر میں سب برابر ہے. سب لا
کو اوبے کرنا، قانون کو اوبے کرنا ہر ایک کا فرض ہے، ہر سٹیزن کا فرض ہے۔ ہمارا اسلام رول آف لا پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، تو مال غنیمت میں چادریں آئی تھیں، تو حضرت عمر کا جو قد تھا وہ بڑا تھا، تو حضرت عمر نے جب سوٹ سلوایا ان چادروں کا تو لوگوں نے پوچھا کہ اے عمر آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے ہیں، جب ہر بندے کا حق ایک ایک چادر کا تھا۔ اس وقت حضرت عمر خلیفہ وقت تھے، تو وہ اٹھ گئے جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ مجھے جو چادر ملی تھی وہ میں نے حضرت عمر کو اپنے باپ کو دے دی، ان سے ان کا سوٹ جو ہے وہ بنا ہے، تو یہ رول آف لا ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہے۔ قاضی کی عدالت کے اندر خلیفہ وقت جو ہیں وہ بھی گئے ہیں، یہ رول آف لا ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، یہ رول آف لا ہے۔ رول آف لا کا کانسیپٹ ویسٹ نے بہت بعد میں لیا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول آف لا کو اپنے اسلام کے پیغام کے ساتھ رول آف لا کو لے کے، جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اس وقت۔ اور زندگی کو جو خطرات ہوتے ہیں عام انسان کی زندگی کو، وہ رول آف لا سے سارے خطرات ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی بندے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرے، یا دوسرے بندے کی جو ہے کسی چیز کے اوپر قبضہ کرے، کسی کی زندگی کو خطرہ ہو۔ رول آف لا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کمپوننٹ ہے وہ ہوتا ہے اس کے ڈیولپمنٹ آف پولیٹیکل ایتھکس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پولیٹیکل ایتھکس، سیاسی اخلاقیات کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ Respect of law of the state promotes moral values in a society. The study of political science promotes political values in a society. Political leaders and people of the great repute communicate matters based on the facts, and they do not sling mud on their opponents, because they know that tolerance and understanding are the values which makes a society progress rapidly. Dear student, سیاسی اخلاقیات کا جو کانسیپٹ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی ذات کے اوپر آپ کیچڑ نہ اچھالیں۔ پولیٹیکل سائنس کا سب سے جو بڑا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اخلاقیات کے اندر آپ کسی بھی جو آپ کا سیاسی مخالف ہے، سیاسی فریق ہے، اس کے اوپر آپ کیچڑ نہ اچھالیں۔ سیاسی اخلاقیات کو ملک میں ڈیولپ دیں۔ ایک بات یاد رکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ریاست کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتیں ریاست کے اندر اس چیز کو وعدے کرتی ہیں کہ ملک کے اندر جو نظام حکومت بنتا ہے وہ نظام حکومت جمہوریت کے تقاضوں کے مطابق ہو، اور اس نظام حکومت کے اندر جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب کا شیئر ہو۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو مخالفت ہوتی ہے وہ سیاسی مخالفت ہوتی ہے، ذاتی مخالفت نہیں ہوتی۔ سیاست کے اندر ہمیشہ سیاسی مخالفت جو ہوتی ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، سیاست کے اندر ذاتی مخالفت کسی صورت نہیں ہوتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سیاسی اخلاقیات کو معاشرے کے اندر پروان چڑھانا ہے۔ جب تک سیاسی اخلاقیات معاشرے کے اندر پروان نہیں چڑھے گی، اس وقت تک معاشرے کے اندر ترقی نہیں آئے گی، اور معاشرہ جو ہے وہ اپنے مقصد کی طرف کامیاب نہیں ہوگا، میچورٹی نہیں آئے گی۔ سیاسی اخلاقیات وہ کنٹریز جہاں پہ پولیٹیکل سسٹم سٹرونگ ہے وہاں پہ سیاسی اخلاقیات بہت زیادہ ہے۔ امریکہ دیکھ لیں، وہاں پہ سیاسی اخلاقیات بہت زیادہ ہے لوگوں میں، لیڈرز میں۔
یو کے میں سیاسی اخلاقیات بہت زیادہ ہے، چائنا میں دیکھ لیں سیاسی اخلاقیات بہت زیادہ ہے. سیاسی اخلاقیات کا جو فقدان ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ہے. جو لا ہے وہ بھی اخلاقیات کو پروان چڑھاتا ہے معاشرے کے اندر. نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس کے اندر اس کا کمپوننٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ آف ڈیموکریسی ہے. Dear student, development of democracy. Democracy is the basic component of the state. Democracy state का एक basic component है, तो state के basic component democracy के बाद state अपने function नहीं कर सकती. democracy ना हो तो state के function limited हो जाते हैं. Tolerance and understanding promote democracy in a state. If the people of a state are ignorant about political science, they will not be able to understand these values, and this will produce lawlessness and confusion in the state. Dear students, अगर मुल्क में जमहूरियत ना हो तो मुआशरा जो होता है वो बदनज़मी की तरफ चला जाता है. और पॉलिटिकल साइंस जो है ये बताती है कि किस तरह माशरे के अंदर डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की तरक्की किस तरह से करनी है, इसको माशरा हमें बताता है. उसके बाद जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो है अवेयरनेस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. Dear students, awareness of national and international relation. Dear students, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन. तो नेशनल जो रिलेशन है वो एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ स्टेट्स के आपस में रिलेशन होते हैं. One gets awareness about the country and the world through study of political science because its scope is very vast and wide. This discusses relations and agreements among the countries of the world, and readers of the subject enjoys to know the economic and political rise and fall. In addition to this, one may give his opinion about the incidents occurring in the country through the touchstone of reason, and then he may compare the progress of downfall of his country with those of other country. Dear students, political science का जो knowledge है ये बहुत important है नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन को समझने. अगर मुल्क के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन जो है मुल्क के अंदर इनकी डेवलपमेंट हो रही है तो हम पॉलिटिकल साइंस के हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे इनकी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है. पॉलिटिकल साइंस किस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन इनको डेवलप करती है. अगर दो मुल्कों के दरमियान मुआहदा होता है, पॉलिटिकल साइंस का जो रीडर है वो ये समझ सकता है कि इस मुआहदा जो हुआ है इसके पीछे इसकी वजूहात क्या थी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट क्या होंगे. तो कौन से इकोनॉमिक बेनिफिट एक दूसरे को मिलेंगे और कौन से इकोनॉमिक बेनिफिट के बाद इन कंट्रीज के अंदर वेलफेयर होगी, किस तरह इनकी वेलफेयर को इंक्रीज होगा. और कंट्रीज का डाउन और फॉल जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है. डाउन फॉल ऑफ कंट्री ऑफ डियर स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझिए कि रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ 1990 में रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ और 1991 के अंदर वेस्ट और ईस्ट जर्मनी आपस में मिले हैं. इसके पीछे क्या रीजन थी? इनके पीछे पॉलिटिकल साइंस की लोगों में अवेयरनेस थी. रशिया के अंदर उनका इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह का था कि वहाँ पे वेलफेयर ऑफ द पीपल कम थी. तो लोगों ने वहाँ के लोगों ने रियासतों ने सोचा कि हमें इससे आज़ादी चाहिए. उसके बाद रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ. ईस्ट पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ? इसके पीछे भी पॉलिटिकल काजेस थे कि लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस एक खास डायरेक्शन में चली गई थी, तो इसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे.
ایسٹ اور اس کے علاوہ جو جرمنی ہے، جرمنی کی دونوں جو ملک ہیں یہ 1998 میں یونائٹڈ ہوئے ہیں. ان کے پیچھے یہ وجوہات تھی کہ لوگ وہاں پولیٹیکل اویئر تھے. ایک سائڈ کے اوپر بہت ویلفیئر تھی، ایک سائڈ کے اوپر ویلفیئر بہت کم تھی، تو انہوں نے دیوار برلن کو انہوں نے گرا دیا اور جرمنی یونائٹ ہو گیا. تو یہ جو رائز اینڈ فال آف کنٹریز ہے یہ بھی پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ ہے. اس سے بھی ہمیں پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹ کا پتہ لگتا ہے کہ اس کی افادیت کتنی زیادہ ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس جو نیکسٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل اویئرنیس. Dear students, constitutional awareness. Dear students, constitutional awareness کیا ہوتی ہے؟ آپ نے سنا ہے آئین کا لفظ. آئین سے کیا مراد ہے؟ آئین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اندر جو اس کا سسٹم چلانے کے لیے جو بیسک رول، بیسک پرنسپل، پالیسیز جو بنائے جاتے ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے بغیر ڈیئر اسٹوڈنٹس، کانسٹیٹیوشن کے بغیر ایک ریاست سروائیو نہیں کر سکتی. کانسٹیٹیوشن کے بغیر ریاست چل نہیں سکتی. اور پولیٹیکل سائنس میں کانسٹیٹیوشنلزم اس کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. All the nations of the world frame laws to run the government in a disciplined and recognized manner. People of the country abide by those laws which a state makes. This collection of principles and laws is called constitution. Only the study of the political science makes a citizen aware of the importance of constitution. Because of this constitution, the people of country abide by state laws, and at the same time they understand their own rights and duties, and this gives the constitutional awareness to the people. If there is no such awareness, progress and welfare of that country suffers. Dear students, political science ہمیں بتاتی ہے کہ ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ملک کا آئین ہے، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور ملک کے آئین کے اندر جو بیسک کمپوننٹ ہیں وہ کس طرح پرنسپل آف پالیسیز کس طرح کے ہوں. اگر ملک میں کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ڈیئر اسٹوڈنٹ کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ سے مراد کانسٹیٹیوشن کے اندر جو امینڈمنٹس کی جاتی ہیں وہ بھی ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے تو کانسٹیٹیوشن کے اندر مختلف امینڈمنٹس کی جائیں یا مختلف امینڈمنٹس کی جائیں گی کانسٹیٹیوشن میں، اس وقت کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ ہو. جیسے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اب تک یہ 25 ترامیم ہو چکی ہیں، تو جیسے جیسے وقت آئے گا ویسے اس طرح اس حساب سے کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیم امینڈمنٹ کی جاتی ہے. تو یہ بھی کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس سے کانسٹیٹیوشن ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایک اسٹیٹ کے اندر ایک اس کے بلڈ کی طرح ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے بغیر اسٹیٹ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو ہے اس کا ٹاپک وہ ہے پرپورشن ان اوبیڈینس. Proportion in obedience. What is proportion in obedience? A citizen of a state is attached at the same time with several institutions. For example, he is a supporter of a political party and he has also a religious group with him. Then he is also member of the family. If one looks at these positions deeply, it seems very difficult to a person to be attached with more than one group. But political science tells us how to maintain proportion in obedience. کہ ایک پرسن، ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ مختلف ادارے ہوتے ہیں. وہ ایک پرسن بیا وقت ایک فیملی کا ممبر بھی ہے، ایک پرسن بیا وقت جو ہے وہ ایک
सोसाइटी का मेंबर भी है, एक पर्सन एक मजहबी ग्रुप का मेंबर भी है, एक पर्सन एक दफ्तर का मेंबर भी है। तो ये सारी चीज़ें हमें किस चीज़ को बताती हैं? ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल साइंस के थ्रू इनका पता लगता है कि पॉलिटिकल साइंस किस तरह इन सब्जेक्ट्स को डिफाइन करती है और किस तरह इन सब्जेक्ट्स को पॉलिटिकल साइंस जो है वो इनकी डेफिनेशन से आगे चलती है। पॉलिटिकल साइंस का जो मेन रोल है इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स वो ये होता है कि पॉलिटिकल साइंस एक मेन स्ट्रीम देती है, पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज एक मेन स्ट्रीम देता है पर्सन्स को, रियासत को, कि पॉलिटिकल साइंस का जो मेन थीम है इसको लेके रियासत आगे चलती है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का जो मेन थीम है इसको सारी स्टेट की डेवलपमेंट से रिलेटेड है डियर स्टूडेंट्स कि हमने इस नॉलेज इस लेक्चर के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं वो सब कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो इसकी यूटिलिटी है स्टडी कि वो हमने पढ़ी है। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर जो मेन टॉपिक है इसका वो उसका हम थोड़ा सा ये पॉलिटिकल साइंस की है, पॉलिटिकल साइंस की यूटिलिटी इन लॉ है। डियर स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस की जो यूटिलिटी इन लॉ है इससे क्या मुराद है कि लॉ कानून के अंदर पॉलिटिकल साइंस इसकी क्या अफादियत है? पॉलिटिकल साइंस की कानून के अंदर एक रियासत के जो कवानीन हैं उनके अंदर पॉलिटिकल साइंस की क्या अफादियत है? तो रियासत के कवानीन के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस की अफादियत है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि रियासत के जो कवानीन बनाए जाते हैं वो पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च उनके पीछे होती है। कि तहकीक के बाद रियासती कवानीन बनाए जाते हैं। कवानीन क्यों बनाए गए हैं, कवानीन क्यों बनाए जाते हैं, उन कवानीन के पीछे रीज़न क्या है बनाने की, और सजाओं का निज़ाम जो नाफिज किया जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैं भी आपको भी बताता हूँ कि एक माशरे के अंदर जो सजाओं का निज़ाम है, एक माशरे के अंदर जो पीनल सिस्टम है उसको पॉलिटिकल साइंस किस नज़र से देखती है। तो लॉ और उसके बाद दूसरी बात है पॉलिटिकल साइंस का जो रिलेशन है लॉ के साथ वो इस तरह बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हर आदमी जो एक सिटीज़न है वो अपनी फैमिली का मेंबर है, अपनी सोसाइटी का मेंबर है, अपने ट्राइब का मेंबर है, अपनी स्टेट का मेंबर है, अपने मुल्क का मेंबर है, सिटीज़न है, एक सिटीज़न ऑफ द स्टेट है। सिटीज़न ऑफ द स्टेट जब होगा तो उसके जैसे हमने इससे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है रूल ऑफ लॉ का, तो रूल ऑफ लॉ उसी वक्त ही नाफिज होता है मुल्क के अंदर जब मुल्क में पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा और पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा होती है पॉलिटिकल साइंस के थ्रू। पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में ये बताता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो नॉलेज है पॉलिटिकल अवेयरनेस किस तरह क्रिएट करता है। जब पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़्यादा होगी वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की यूटिलिटी इन लॉ ज़्यादा होगी। लोग जितने ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयर होंगे लोग उतने ज़्यादा लॉ को मानेंगे, लोगों में अवॉइडिंग ऑफ लॉ ज़्यादा होगी। जब लोग ज़्यादा लॉ को फॉलो करेंगे तो रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा तो ऑटोमेटिकली जो क्राइम है, जो क्राइम रेशो है वो कम हो जाएगी। एक सोसाइटी के अंदर जो क्राइम रेशो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये पॉलिटिकल साइंस का जो बेसिक लॉ के साथ रिलेशन है वो इस तरह से है कि रियासत बनती है, पॉलिटिकल साइंस रियासत को बनाने में मददगार होती है, रियासत को समझने में मददगार होती है, और जिस तरह लॉ बनता है तो पॉलिटिकल साइंस लॉ को बनाने में मददगार बनती है, लॉ को समझाने में मददगार बनती है। ये जो है ये यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमने यहाँ पे आज और इसके साथ ये स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट है कि रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस क्या है उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं।
Dear students, what is the relation of political science with other social sciences? तो ये बात याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि हर सोशल साइंस दूसरे के साथ इंटरलेटेड होती है, उनकी बेसिक इंटरलेटेड होती है, और हर जो सोशल साइंस है वो दूसरे के साथ उसका बहुत एक गहरा इम्पैक्ट होता है। सोशल साइंसेस जो हैं उनका बेसिक थीम एक ही होता है कि वो सोसाइटी का नॉलेज होता है, उसके बाद स्टेट का नॉलेज होता है, उसके बाद स्टेट के अंदर जो इंडिविजुअल है अफराद उनका नॉलेज होता है। पॉलिटिकल साइंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो इसका है कि इसका रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस का। सबसे पहले कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमने इसको डिस्कस करना है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सोसाइटी से रिलेटेड, तो इसके पॉलिटिकल साइंस का बहुत इसमें इम्पैक्ट है। सोशियोलॉजी हमें बताती है कि माशरे में एक इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और पॉलिटिकल साइंस भी माशरे में ये बताती है कि एक इंसान माशरे में किस तरह अपनी सियासी ज़िंदगी को गुजार रहा है, किस तरह माशरे के अंदर एक इंसान रह रहा है, इसको पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है। और दूसरी इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशन है क्रिमिनोलॉजी के साथ। तो माशरे के अंदर जब क्राइम होते हैं तो क्राइम भी सोसाइटी के अंदर होते हैं, और क्राइम की बहुत सी पॉलिटिकल काजेज होती हैं, और उन क्राइम की जब बहुत ही पॉलिटिकल काजेज होती हैं तो इन पॉलिटिकल काजेज के ऊपर जब क्राइम को हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस की हेल्प लेते हैं, किस तरह इन काजेज को हम अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उनका हल निकाल सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी के अंदर और सोशियोलॉजी में पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा रोल है। थर्ड जो इसका मेन कंपोनेंट है वो है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद साइकोलॉजी। तो पॉलिटिकल साइंस का साइकोलॉजी के साथ रिलेशन किस तरह डिफाइन करते हैं कि पॉलिटिकल साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो है वो डिस्कस करता है कि लोगों का पॉलिटिकल एप्टीट्यूड क्या है, लोगों का वोटिंग ट्रेंड क्या है, लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज का ट्रेंड क्या है। तो इनको जब हम डिस्कस करते हैं तो ये हमें पता लगता है कि ये पॉलिटिकल साइंस का जो एक सब उसका एक सेक्टर है पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज का, कि साइकोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशन है। पॉलिटिकल साइंस में साइकोलॉजी और साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि पॉलिटिकल साइकोलॉजी हमें किसी नेशन की जो पॉलिटिकल मेंटालिटी है उसको डिफाइन करती है, तो इसमें हमें पॉलिटिकल साइंस में साइकोलॉजी के साथ इसका बड़ा गहरा रिलेशन है। थर्ड एंथ्रोपोलॉजी, फोर्थ एंथ्रोपोलॉजी है। तो एंथ्रोपोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी की तरह जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो इंसान से है। एंथ्रोपोलॉजी के इल्म बशरियात कहा जाता है। इंसान की जो बेसिक लाइफ है, बेसिक लाइफ की चीज़ें हैं, इनको जब हम डिस्कस करते हैं तो इल्म बशरियात होता है। तो इल्म बशरियात के बाद उसमें ये आपके ذہن में डियर स्टूडेंट सवाल एक उभर सकता है कि पॉलिटिकल साइंस के एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस का जो रिलेशन है वो बहुत गहरा है। उसकी वजह ये है कि इंसान की जो बेसिक लिविंग सिविलाइजेशन है उसको एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है, उसके कंपोनेंट को स्टडी करती है, और उनकी जो जेनेटिक्स नीड्स हैं उनको स्टडी करती है, उनकी फिजिकल नीड्स को स्टडी करती है, तो उनकी पॉलिटिकल नीड्स को भी स्टडी करती है। जब पॉलिटिकल नीड्स को स्टडी करती है तो वहाँ से हमें जरूरत पड़ती है कि जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है इसकी क्या इसमें अफादियत है। और सबसे बढ़ के इसके अंदर जो बात हम करते हैं वो ये है कि जो हमारे रियासत के अंदर एक माशरे में जब एक स्टेट को ज़रूरत पड़ती है लोगों के साथ काम की, तो वहाँ पे लोगों की पॉलिटिकल अवेयरनेस काम आती है, उनकी सोशल अवेयरनेस भी होती है, उनकी साइकोलॉजिकल अवेयरनेस भी होती है, और उनकी एंथ्रोपोलॉजिकल अवेयरनेस भी होती है, और साथ हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है ये कितना इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है इसकी जो यूटिलिटी है बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात इसके अंदर ये याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि आजकल के दौर में जब मॉडर्नाइजेशन है, जो डेवलपमेंट्स भी हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट हो रही है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो रही है, तो ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट के अंदर इसका सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी, इनका बहुत ज़्यादा रोल है। पब्लिक पॉलिसी का रोल
ابھی اس طرح سے زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جو معاشرے کے اندر جو ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں، معاشرے کے اندر جو ادارے کام کرتے ہیں، ان اداروں کا جو رول ہے ان کو ڈیفائن کیا جائے اور ان کی پالیسیز کو کس طرح افیکٹو کیا جا سکتا ہے۔ جب پالیسیز کو ہم بہت اچھے طریقے سے بنائیں گے، ان کی افیکٹونیس کو چیک کریں گے، پالیسیز جو ان کی امپلیکیشن کو چیک کریں گے، پالیسیز کا جو SWOT انالیسس کریں گے، پالیسیز کا اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونٹیز اور تھریٹ انالیسس کریں گے، تو یہ ساری چیزیں پبلک پالیسی میں فال کرتے ہیں۔ پبلک پالیسی سبجیکٹ ہے پولیٹیکل سائنس کا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ آپ نے سیکنڈ جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں، جس میں کہ خاص طور پہ دنیا کے وہ کنٹریز جو اکنامکلی بھی ساؤنڈ ہیں، مضبوط ہیں اور پولیٹیکلی بھی مضبوط ہیں، ان کے اندر پولیٹیکل سائنس کی اویئرنیس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو پولیٹیکل اویئرنیس زیادہ ہونے سے لوگوں میں وہاں پہ لوگ کرٹیسائز اور طریقے سے کرتے ہیں اپنی اسٹیٹ کو، اپنی گورنمنٹس کو، تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر ڈیموکریسی کی ڈیولپمنٹ، جب ڈیموکریسی ڈیولپ ہوتی ہے کسی معاشرے میں تو لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ایک بات یہ سوچ یاد رکھیں کہ جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ جو فنومینا ہے یہ اکنامک کا فنومینا ہے۔ اکنامکس کہتی ہے کہ کسی ملک کے اندر فزیکل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اور پولیٹیکل سائنس کا جو اپروچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کسی ملک کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے پولیٹیکل کازز ہونے کے ساتھ پولیٹیکل اویئرنیس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے جو ریاست پاکستان ہے، اس کے اندر لوگوں کو زیادہ جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے لوگوں کی، وہ زیادہ تر جو ہوتی ہے کہ ہمارے جو تھانوں کے اندر، کچہریوں کے اندر کام کون بندہ کروا سکتا ہے، ہماری گلی پکی کون کروا سکتا ہے، روڈ کون دے سکتا ہے، ٹیلی فون کون لگوا سکتا ہے، یہ چیزیں یہ پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے۔ پولیٹیکل اویئرنیس اس سے بہت چیز ہے۔ جب پولیٹیکل اویئرنیس کسی ریاست کے اندر ہوگی تو وہاں پہ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہماری اہمیت کیا ہے۔ جب لوگوں کو اہمیت کا پتہ لگتا ہے کسی ایک ریاست کے اندر کہ ان کی اہمیت کیا ہے، تو وہاں سے لوگوں کے اندر پھر ڈیوٹیز، ان کے اندر کانسیپٹ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق و فرائض کا۔ جب حقوق و فرائض لوگ جو اپنے، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے، کبھی ہم نے کسی جگہ پہ اپنے فرض کی بات نہیں کی۔ اگر ہم اپنے فرض کی بات کریں گے کسی جگہ پہ، جب ہمارا فرض ہم پورا کریں گے، بحیثیت مجموعی ہم جب اپنے فرض کو پورا کریں گے تو وہاں سے ہمیں ظاہر ہوگا کہ کتنے پولیٹیکل اویئرنیس، کتنی ہمارے اندر سیاسی شعور ہے۔ تو جتنی کنٹریز ہیں دنیا کی، امریکہ کو لے لیں، جاپان کو لے لیں، چائنا کو لے لیں، رشیا کو لے لیں، UK کو لے لیں، ملیشیا، انڈونیشیا کو لے لیں، ان کے اندر کیا ہے کہ لوگوں میں پولیٹیکل اویئرنیس زیادہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اپنے رول کو، لوگ سمجھتے ہیں اپنے حقوق و فرائض کو، لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ حکومت کا فرض کیا ہے، حکومت کا حق کیا ہے۔ جب ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے تو یہ ساری چیزیں میں کیا بتاتی ہیں، ساری چیزیں میں پولیٹیکل سائنس کو بتاتی ہیں۔ پولیٹیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کس طرح ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ جب الیکشن ہوتے ہیں کسی ملک کے اندر تو کمپین ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کمپین جو ہوتی ہے اس کا ٹرینڈ اور طرح سے ہوتا ہے، اور جو باہر کمپین ہوتی ہے ان کا ٹرینڈ اور طرح سے ہوتا ہے۔ باہر لوگ جو ہیں وہ پالیسیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کی، جیسے امریکہ میں ڈیموکریٹس ہیں، ڈیموکریٹس کی پالیسیز کو دیکھیں گے لوگ کہ ان کی پالیسیز پاسٹ میں کیا رہی ہیں، کیا ان پالیسیز سے ہم نے کھویا اور کیا پایا۔ ریپبلک جو دوسری ہے پارٹی امریکہ میں ریپبلکنس، تو ان کو دیکھیں گے کہ ان کی پالیسیز نے عوام کو کیا دیا، لوگ اس پہ ووٹ کرتے ہیں۔ UK کے اندر جتنی پارٹیز ہیں تو وہاں پہ جب لوگ ووٹ کرتے ہیں تو لوگ ان کی پالیسیز کو دیکھتے ہیں، کہ جب پالیسیز کو لوگ دیکھیں گے تو اس کے بعد ووٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی پولیٹیکل اویئرنیس ہے لوگوں کی۔ وہاں پہ لوگ وہاں پہ ایک اپنے ریپرزینٹیٹو کو، ایون کہ پرائم منسٹر کو، لوگ وہاں سے، وہ پرائم منسٹر کوسچنیبل، آنسریبل ہے اپنے عوام کے ساتھ، اپنی ڈیڈ اور مس ڈیڈز کا۔ تو یہ پولیٹیکل اویئرنیس ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا پولیٹیکل اویئرنیس سب سے امپورٹنٹ یہ کانسیپٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں، یوٹیلٹی آف پولیٹیکل سائنس۔ یہ پولیٹیکل سائنس کی یوٹیلٹی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہم نے کیا اسٹڈی کرتے ہیں، سب سے پہلے پولیٹیکل اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے، اویئرنیس آف ڈیوٹیز ہے، پروٹیکشن آف رائٹس ہے، ٹالرنس اور انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈیولپمنٹ آف جسٹس ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہے، رول آف لا ہے، ڈیولپمنٹ آف پولیٹیکل ایتھکس ہے،
डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, अवेयरनेस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिविज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस है, अवेयरनेस ऑफ लीगल सिस्टम है, अवेयरनेस ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, प्रपोर्शनेशन, उसके बाद इसमें प्रपोर्शन ऑफ ओबीडियंस है, प्रपोर्शन ऑफ ड्यूटीज है। ये सारी चीज़ें में क्या बताती हैं, पॉलिटिकल साइंस की यूटिलिटी, उसका सब्जेक्ट मैटर की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो स्टडी किया है इसमें पॉलिटिकल साइंस का जो इसकी यूटिलिटी ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, इसको हमने स्टडी किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे सिटी लॉ कॉलेज जावला कोर्ट का यूट्यूब चैनल क्रिएट हो गया है, सिटी लॉ कॉलेज जावला कोर्ट के नाम से। आप डियर स्टूडेंट तमाम लेक्चर्स के लिए उसको विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेक्चर टाइम के ऊपर आपको मिले। और इस तरह जो आपकी क्यूरीज हैं वो आप वहाँ पे जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप बता सकते हैं, उनसे आप बताएं, वो हमसे डिस्कस करेंगे, हम उनका जवाब देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।